Calamansi. Where? Yes, calamansi. Bell pepper. Bell pepper. Carrots. Onion. Onion ulit. Garlic. Garlic. Batuan, no? Batuan. Batuan. Pumpkin. Yeah. Batuan, wag batu. Oh. Mango. Mango. Sakit ako buka. Iwas mo kasi kape. Kunting ano gulat? Coconut. Coconut. Where's coconut? Coconut. Di ba may tinda si auntie na ano? Oh, may sibuyas, meron sibuyas doon. May bawang doon. At ano to? Opo. Opo. Papaya. Papaya. Orange. Orange. Isang bunga. Luya. Tomato. Ano pa nga ba yung Chili. Okay guys, thank you for watching. God bless.